मंगलमय शंकर भगवान को प्रीति रथ यज्ञ भगवान को प्रीति रथे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल। भगवती भारती वाग्वादिनी बीणा पाणी परम माहेश्वरी सिद्ध सरला प्रीति रथे माँ पूर्णमासी प्रीति रथे विश्वजननी माँ तारिणी प्रीति रथे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल। ठाकुर श्री मन श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीनिवास वक्रेश्वर रमानाथ प्रीति रथे महापुरुष अनंत गोपाल प्रीति रथे जगत गुरु ठाकुर अभिन सुंदर प्रीति रथे राधे स्वामी प्रीति रथे भक्त श्रेष्ठ वीर बजरंग बाली महाप्रभु हनुमान प्रीति रथे सर्व साधु वैष्णव प्रीति रथे पालर दाता उद्योक्ता कर्मकर्ता समेत उपस्थित आबाल वृद्ध वनितांकर श्रीमन श्री सत्य नारायण महाप्रभु सर्वविध मंगल करी कल्याण करंतु सर्वे बोलंतु आनंदे कबार हरि हरि बोला। हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो ए नोना चली चली ती भलो होता एमती बाइक मास कहीं की अटकई देले पचारी बुझिनो कोन पे अटकई देले रे अटकेबार किसी कारण अछि ना कारण निश्चित आज प्रारंभिक रजनी द्वितीय पर्याय मान समय विलंबित बाइक रो जहा धर्म टिके रक्षा करंतु तापर महाशय को डाकिबा नना को हमर डाकिया मंच ऊपर श्रोता बंधु माने अपेक्षा कले विलंब नाही ना बकुनी भाई अकर्म कर्मदायक भगवान शंकर भगवान हरिहर एक आत्मा ममात्मेव महादेव भगवान शंकर भगवान महाप्रभु सत्यनारायण यज्ञ भगवान यज्ञ देवता समस्त को प्रभुर सेवक हिसाब रे काय मन वाक्य रे करपत्र जोड़ी प्रणाम करिबा प्रथम कथा से जा हो उपस्थित सम्मानित समवेत आगंतुक दुरागत अतिथि वृंद सुंदर यज्ञ रे आमंत्रित होइथिबा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः समस्त यज्ञ रे आमंत्रित ब्राह्मण देवता को भूसुर को तांको पाद पद्म रे आमे प्रथमे प्रणाम करिबा निश्चित ना हरि नना पाला राज्यला प्रारंभिक रजनी आंभमान कर द्वितीय पर्याय हां द्वितीय पर्याय परिप्रेक्षी रे पालार परंपरा को रक्षा करी पाई जाई बायक हिसाब रे सर्वाद वाद्य खंडीय परिवेषण करिबा दरकार हां कि नाही हां निश्चित ना हम परंपरा से नले जो आछन दूर दूरांतर केमती कोन सुनिबे ना 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 बाजे कोन न बाजिले हो हम जानिबा केमती बाय करबे जाननी तमे हमर कथार अछि चिन्हा ननार पैसा दरकार नै एठी कोन आमे नुआ ओहो तमे कहउछ 205 थर आसलो ना ए अनुष्ठान नुआ केते केते कलाकार गलेनी केते वाद्य सुनिछथि आपण माने ताले कोन आपन को सुनै कि मुग्ध करि पारिबो ओ जदी वाद्य न बजाओ तला श्लोक बजाओ हां श्लोकटे बजेबी ठीक सुनिबा मृदंग टिके तांको नाम आज कहिबे मात्र पदटिए रगड़ पदटिए प्रभु तांको नाम कहिबे
କହିଲା ତାର କଣ ତା ଝମୁ ତାକ ଝମୁ ବୋଲା ତ ମୃଦଙ୍ଗ ଝନ ଝନର ଜୟ ଲଳିତ ଧ୍ୟାନ କରତି ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ଝଟ ତ ବିନ୍ଦାତା ରଟ ତ ବିନ୍ଦାତା এইଠି ତ ଥାଇ ଥିରିକିନା ଟେକି ଦବ ଯେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲାଗିଥବ ଆଉ ନନା ପଳେଇ ଆସିବେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କହୁ ତାର କଣ ତା ଝମୁ ତାକ ଝମୁ ବୋଲ ତ ମୃଦଙ୍ଗ ମୃଦଙ୍ଗ ଏମିତି କହୁଛି ଦେଖି ହରି ଭାଇ ଇଏ କାନା କହୁଛି କହୁନି ତା ଝମୁ ତାକ ଝମୁ କହୁଛି ଯୋଉଟା ହବ ଆମର ସେଇଟା 5 ଥର ବଜାଅ ତାପରେ ଯୋଉଟା ନ ହବ ସେଇଟା ଗେନ୍ଦରି ଦିଅ ଓହୋ ବାହାଘର ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଆଇଟମଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକ ସେଇଟା 5 ଥର ଲାଗିବ ନା ନା ସ୍କଟା ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଦ ନ ହବ ନା ମୁଁ ତ ସେଇଆ କରେ ଆଉ 5 ଥର ସ୍କଟା ମାଇକିରି ଖାଇବି ଆଉ
कर्पूरगौरं हर हर महादेव करुणावतारं हरि बोल संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं हरि बोल 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 आनंद एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिंगी भज हरि पृथ्वीले गरम पेज गरम पेज गरम पेज अरुआ चाउल छकिले भाज छकिले भाज छकिले भाज छकिल मोर कुंज दुआज आसिरे परसे रसिक राज धीरे धीरे जा रोई जा ओम श्रीमन श्री सत्यनारायण भगवान का प्रीति अर्थ प्रेमानंद आनंद कबार हरि हरि बोला माँ आद्याशक्ति जगत जननी जिनमयी चिदानंद विश्व कल्याण दात्री धनकर वासिनी सिंह वाहिनी शारदांग प्रीति अर्थ बोला प्रेमानंद कबार हरि हरि बोला विश्वव्यापक कैलासवासी भगवान विश्वनाथ प्रीत्यर्थ प्रभु पीठाधीश पश्चिमेश्वर यज्ञ भगवान प्रीत्यर्थे प्रभु पिंगलेश्वर प्रीत्यर्थे जगत ठाकुर अभिराम परमहंस प्रीत्यर्थे बोल प्रेमानंदे कबार हरि हरि बोला उपस्थित साहित्य प्रेमी आबाल वृद्ध वनिता मानकर श्रीमन श्री सत्यनारायण भगवान पश्चिमेश्वर सर्वारिष्ट खंडन करने संगे संगे अनुष्ठान उद्यतकारी जजमान महोदय मानकर विश्वर कल्याण करंतु बोल आनंद कबार हरि हरि बोल प्रेमानंद आनंद आहुरी एक बार हरि हरि बोला हे
ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम वंदे देवम अवति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषण मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयन वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं वरदं वंदे शिव शंकर हरि हरि रानी संगे नाचे मुरली पाणी सानी सारे गामा गामा पामा गारे मागारे मागारे सा पामा गामा पाधानी सा सारे गार मागारे सानी धा धानी सा सानी धाबा मागारे मागारे सानी धानी सारे सा गुरु राग वाला बकुला भरण ताल वाला एक ताल पदे गाइबा बहुत थर तो आसला ओडिसी नुआ नुआ चेंज करिया ना जीवा ताले राधा रानी संगे नाचे मुरली पानी राधा रानी संगे नाचे मुरली पानी राधा रानी संगे नाचे आहा की सुंदर दिशे आहा की सुंदर दिशे बांक चाहानी त्रिभंगी ठानी कामिनी जिनी राधा रानी संगे नाचे मुरली पानी राधा कोटी तो टेकिंग किनी बाजाई किनी किनी कोटी तो सच्चर सरसनी सरसनी धानी धाबा पाधानी रसा कोटी तो सारे रे का गामा बापा सानी धानी धाबा मा गामा बापा पाधा धानी रे सानी सानी धाबा पाधानी रसा कोटी बाजाई किनी किनी बाजानो पूरा सामने आमन निये किनी छंदे छंदे उकुटाई छंदे छंदे नुपुरा ध्वनि कोटि किंकिनी दिमनी राधा रानी संगे नाचे
ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଚାରୁ ହାସିନୀ ମନ ମୋହିନୀ ରାଧା কি সুন্দর দিশে আহা কি সুন্দর ত্রিভঙ্গি ঠানি বাক চাহানি কামিনী রাধা রানী সঙ্গে নাচে মুরলী পানি রাধা রানী সঙ্গে নাচে মুরলী পানি चंडी मधुकैडवादी दत्य दलिनी मांजा महिषान मुलिनी जा ध्रुमा खग चंड मंड मंथिनी मांजा रक्त वीर्यासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दत्या दलिनी जा सिद्धि दात्री परा देवी नवकोटि मृत्यु सहिता मां पातु विशेश्वरी সুরে नारायणे रुद्रे मायं भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते পঞ্চদেব নমস্তুতে জয় সত্যনারায়ণ স্বামী কি জয় জগন্নাথ স্বামী কি জয় অভিরাম বাবা কি জয় সন্ধ্যাশ্রম কি জয় বজরঙ্গ বালি কি জয় পশ্চিমেশ্বর মহাদেব কি হর হর মহাদেব क्षमानि धिंकु পারে क्षमसु দর্শন রে ক্ষমা নিধি কুবারে ক্ষমা সদাস ख्याति খ্যাতি কি সমর্পিলি খিতি क्षमव अपराध क्षमव अधिवसाध খ্যাতি দরণ খ্যাতি রণ তলে দেলি হে नीलाद्रिश 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 ও ক্ষয়ত হেলানি পিণ্ড জঞ্জালর
पुंडरीकाख्यं सर्वालंकार भूषितं पद्मासन स्थित कृष्ण सर्व संताप नाशनम जगबंधु जगन्नाथ वंदे श्री पुरुषोत्तम वंदे श्री वंदे श्री पुरुषोत्तम वंदे श्री पुरुषोत्तम जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सम्मानास्पद सभास्थ धीमंत मया संप्रति परम ब्रह्मं नमस्क्रियते परम ब्रह्म चिन्मय चिदानंद नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निर्गुण निरंजन परम पुराण पुरुष कारुणिक भगवान नंदनंदन वृंदावन चंद्रमा जगतनाथ जगन्नाथ पीठाधीश प्रभु पश्चिमेश्वर माँ भगवती शाकंबरी अन्नपूर्णा माँ पार्वती पृष्ठभाग यज्ञ भगवान समस्त पदार बिंदरे तो आभूम प्रणाम आई प्रणाम आम करुचे सर्वे संस मंगलमाचरण भगवान ईश्वर समस्त मंगल आचरण करेंगे पाला कर्मणा दनांतर भवभ्यभिवादन ज्ञापयित्वा मया अधुना गंतव्य पथे भवितव्य भगवत अनुकूल्य रे पुरातन अनुष्ठान एक पक्षरे अनंतपल्ली अन्य पक्षरे तालतु मध्य भागरे अछंती भगवान पश्चिमेश्वर ये तीन जनकर मिलन स्थली पुनः सत्यनारायण यज्ञ भगवान आ ये सत्यनारायण सेवक पाला वाला जुआड़े आमे देखिबा 3.5 जोटी 3 नाई सेठी गिन्नी बाजू बनी 3 थिले गिन्नी बाजी र आजिर कल्याण करता किए ना सर्वमंगल जगन्नाथ वंदे श्री पुरुषोत्तम र गोटे 34 बोली स्रष्टा हेले ये कवि सम्राट भंज जो 34 उद्धार करी नीलाद्री 134 कहीं पड़ी जो पदटी उद्धार करी ये तो भंजक लेखनी एठू विश्राम नहीं आउ लेखा ही नहीं बंद ही गला हे नीलाद्री सा खेयता हेलानी ए पिंड खेलाए जंजालर दंड छाती उपेंद्र रो क्षत्रि कुल व्यवहार सम चरण हेउ रुंड मु कीर्ति करती बा कीर्ति करिछि मोर दशा अछि किंबा निंदा अछि मु धनी हेई पारे नले गरीब हेई पारे मु विद्यावंत हेई पारे नले मूढ़ मूर्ख हेई पारे प्रभु तू जा देइछु तोरी चरण तले अर्पण करुछि ए जावत जीवर समर्पण भाव न आसीबा पर्यंत जीवर मुक्ति आसे ना से किए जो श्लोकटी उद्धार करछि से परम वैष्णव महाराजा इंद्रदुम्न दारु ब्रह्म जगन्नाथ उद्देश्य रे भंजकर शेष लेखा इंद्रदुम्नकर प्रथम लेखा शेष जेउठी हब सेठी आरंभ हब ये तो आपण माने अपेक्षा करथिले लक्ष्मींदर राउत लक्ष्मींदर दास पाला ता भगवान कर दया नहीं ते
ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଇ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ସାଧା ପାନ ନ ଖାଏ ହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା ମଦ ପିଇଛି। ଜଣେ ଗାୟକ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କୋଉଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଇଲା ଚାଲିଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ବୃଥା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେହୁ ନ କରେ ଆଚରଣ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ କହିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ବୃଥା। କାହିଁକି ନା ଯାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ଏକ ନୁହଁ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ଆଚରଣ କଲା ତାହେଲେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ ହେଲା ସେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା। ଆମେ ଢାବାରେ ଖାଇବୁ ମଟନ ଝୋଳ ହାପୁଡିବୁ ଆଡେ ଭାଗବତ ପଢୁଛ ଆଡେ ବୋତଲ ଧରିବାରେ କମ ନାହିଁ ସାଡେ ଭାଗବତ ପଢିବାରେ କମ ନାହିଁ। ବୋଲେ ବଳଦ ବହି ଚିହ୍ନି ଭାର ମାଧୁରୀ ଜାଣେ କି ମାଧୁରୀ ବଳଦ ଦିନ ଥିଲା ମୋର ଏଥରକୁ ନେଇ 7 ଥର ହେଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଠି ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାହାଚ ନଥିଲା ଏଠି ଡାଳ ପତ୍ର ପଡୁଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପେଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଶାର ଏକକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନନ୍ୟ। ଆକାଶକୁ ଆକାଶ ଉପମା ସମୁଦ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର ଉପମା ଭଳି ଏ ଅନନ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ତାଳ ତୁମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେଇ ଉପମା। ଇଏ ତ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଗଲାଣି। ଆଲୋକ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ହେଲା ସେ ନା ପାଲା ଶ୍ରୋତା କମିଗଲେ। ଦୋକାନରେ ମାଲିକ ଅନେକ ସଉଦା ରଖିଛି ଯଦି ଖାଇବା ବାଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସଉଦା ଥାଇ ଲାଭ କଣ? ଚିନି ବୁହା ବଳଦ ଚିନି ବୋଇ ବୋଇ ମଲା। ଚିନି ଖଟା କି ମିଠା ସେ ଚାଖେନି। ସେ ଚୋକଡ଼ ଖାଏ କୁଣ୍ଡା ଖାଏ ଚିନି ବୁହେ। ଚିନି ବୁହା ବଳଦ ଯାହା ଆମେ ଏ ପାଲା ଗାୟକ ସେଇଆ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମରିଚି କଣ ମାନସ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ମରିଚି। ମରିଚିଙ୍କ ପୁଅ କଶ୍ୟପ କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ବୈବସ୍ୱତ ବୈବସ୍ୱତଙ୍କ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ଏ କଳି ଯୁଗର ରାଜା ହେଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। କାହିଁକି କହିଲେ କୁଳ ପବିତ୍ର ଜନନୀ କୃତାର୍ଥ ବସୁଦେବ ବସୁନ୍ଧରୀ ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗେ କରତି ନୃତ୍ୟ ଯେ ସଂକୁଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଅନେକ ଯିଏ ଶିଖିଛି ସେ ପାଲା ଗାଉଛି ଯିଏ ଚାମର ଧଇଲା ଯିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ଧଇଲା ସେ ବାୟକ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଗୋଟିଏ ଡାହାଣ ହାତ ଗୋଟିଏ ବାଁ ହାତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀପାଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାୟକ। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଆଗ ବାଁ ହାତ ଆଗକୁ ଯିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଗ ଡାହାଣ ହାତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯୋଉ ଡାହାଣ ପାଳିଆ ଖାଇଲା ବାଲା ଯୋଉ ବାଁ ପଟେ ବସିଛି ବାୟକ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବ।
ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧାର କଲି ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ କେଉଁ ବାହିରୁ ଆସିଛି ଯଦି କହିବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବାୟକ ନହେଲେ ତୁ ସେମିତି ବଜଉଥା କଣ ହେଲା अरे तोते तोते बयस 40 हेइति कि नहीं मु कहि परिबिनी या को जतले 11 वर्ष सेते बेले मोर ई बाय तले हाफ पैंट पिंधि गिरी बसुथला राति रे बाजा बजेइबो दिन रे पिलांक संगे जाई कि खेलिबो आजी मते 70 छुइलानी मु बुलेट चलेई कि 120 किलोमीटर आसी गिरी मु पाला गाउची काली पाला सरीला राति 2टा विश्राम नाही मते कष्ट होनी तते कष्ट हैला हेरा थाटा सेठी होताला सुनतु जो श्लोकटा बोलिले वैष्णव को ऊपर हां यार कॉपी हेले मांडुक्य वही नाम हैला मांडुक्य कारिका कवि मांडुक्य लिखिले देशांकुले वैष्णव नाम ध्येय जेउ कुलरे गुटी वैष्णव पुत्र जन्म हुए वैष्णव किए गेरुआ जे पिंदिला जोटा दाढ़ी रखिला माली चिता लगेला ना ना पहले की हेले है बाबाजी ए बाबाजी 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 ये की हेले है बाबाजी रे नहिले राजी की है बाबाजी ये तुम्हारा नहिले राजी ये मीठे सीना जोटा दाढ़ी चिता मारा गोरे साजी की जोटा दाढ़ी चिता माली ये बाबाजी वैष्णव लक्षण कहीं ना ब्रह्म रे जे हजी जाइनी मजी जाइनी राजी हेई नाही पाला जी प्रथम दिन द्वितीय थाक पाला द्वितीय थाकरे हुए दुर्भाग्य आम ओडिशा माटी रे जेति की श्रोता अछंती प्रथम थाकरे जदि उदाहरण स्वरूप 1000 थिबे द्वितीय थाक पाला सरला बेलकु सापलांज भलिया 20 जन र ये होची धर्म अनुष्ठान सत्संग बीनु सत संग विवेक न होई श्री राम जय राम कृपाई सुलभन सोई सं जाबत जीव सत्संग करी नाही ता विवेक उदय हुए ना आपण कार्यालय जीवे ऑफिस जीवे आगो दस्तखत पछरे कार्य तार सत्संग आसिले पाला को आसिले प्रवचन को आसिले पछरे दस्तखत गोटाए मिनिट पाला थब जदि के उठी गला फिर तार किछि लाभ होबन शेषको जे हरि बोलटिए पकई गिरी गला ए जाबत पाला रे जेते खर्च होइछि जदि धर्म हेई थाए ताले सेई मुंडे किरी न निद्रा भंगे कथा छेदे दाम्पत्य प्रतिभेदिन शिशु मातृ वियोगस्थ ब्रह्म हत्या समश्रुत गुरुजन सोईचंती लघुजन जदि निद्रा भांगी देला ब्राह्मण को माइले जेतिकी पाप गुरुजन को उठी देले सेतिकी पाप कथा छेदे जने कथा कहूती ओधा कथारू ओधा पालारू जे उठी जाए से पवित्र ब्राह्मण को उठी माइले जेतिकी पाप ओधा पालारू उठी गले सेतिकी पाप आमे से कथा जानिने आम इच्छा हेले बसुते इच्छा हेले उठुते र काई कहूती कथा ताले वैष्णव किए बाबाजी किए ना बाबाजी हम श्रद्धेय प्रमोद बाबू चलो ना प्रमोद बाबू कहले महाशय आसिलेनी आमे थरो पाला बढ़ी दो महाशय किए काकू कहे आमे एजाबत जानिनु आमे खाली वाडे घोषित र वशिष्ठ ताका तपस्या फल नंदिनी कामधेनु को विश्वामित्र को देई पाइलेन
କଥା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଲି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ତ୍ରିଶଙ୍କକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବାବୁରେ ଇଏ କାହାକୁ ଦେଲେନି ନା ନନ୍ଦିନୀ କିଏ ମା ସେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ମାକୁ ଦେଇପାରିବେ? ତୁମେ ଗଲାବେଳେ ଶେଷକୁ କହିଲ ଯେ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା। ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। ମା ବାପା ଆଗ, ମା ପଛରେ ବାପା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଜଗତ ନାମରେ ରାଧା ନାଥ ନାମେ ହରି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମେ ନୀଳ କନ୍ଦର ବିହାରୀ ଲାରେ ଲାରେ ଲା ଯା ରେ। ଜଗତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାଧା। ଆଗ ଜଗତ ପଛରେ ନାଥ। ତୁ ହି ଜଗତ ମୁହି ନାଥ ଏଣୁ ମୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଣୁ ମୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଣୁ ମୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଚାଜୀ ପାଲା ଶୁଣିବେ ଶେଷକୁ ତମେ ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗା, ତମେ ଏକା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲା ବେଳେ ସାକାରବାଦୀ, ତମେ କହୁଛ ନିରାକାରବାଦୀ। ପ୍ରଭୁର ରୂପ ନାହିଁ। ଆରେ ଯଦି ରୂପ ନାହିଁ, ଆମ କବି ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁର ରୂପ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାବାଜୀ। ବା କହିଲେ ପବନ, ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ, ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟନ। ଡାହାଣ ନାସାପୁଟରେ ଯାଉଥିବା ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ କି ଦିବସ, ବାମ ନାସାପୁଟରେ ଥିବା ବାୟୁ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟନ କି ରାତ୍ରି। ତାକୁ ଯିଏ ଜୟ କରିଛି ସେ ବାବାଜୀ। ପବନକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧନ ଧରିବୁ ଯେବେ ବାୟା କହିଲେ ଯଦି ପବନକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବୁ, ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ଦେଖିବୁ। ପବନ କେତେ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ, କହିଲେ ଅହରାତ୍ରରେ ଗତି ତାରା ଗୋବିନ୍ଦ 621,000 ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 21,006 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜୀବ ନିଏ। ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟାକ କେତେ ମିନିଟ? ମିନିଟ ସେକେଣ୍ଡ କେତେ? 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ। ମିନିଟ କି 15 ଥର, ଘଣ୍ଟାକୁ 900 ଥର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21,006 ଥର। ୟାକୁ ଯେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିଛି ସେ ବାବାଜୀ। ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମା ନନ୍ଦିନୀ, ମା କୁ ଦେଇ ହବନି। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ କଥା ଟିକେ ଟିକେ କହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର 1893 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ। ପବିତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧି କରିବାକୁ ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ? ନା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେରିକା ବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଧର୍ମ ଅଛି, ତା ନା ସନାତନ। ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଚିତାନଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାନ୍ଧିକିରି ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଧର୍ମର ପୁରୋଧା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଦ ବିକିଲେ, ବଏଲର ଫାର୍ମ କଲେଣି। ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଗାୟକ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 ନମ୍ବର ମଦୁଆ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାୟକଙ୍କୁ ଆଣିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ନବୁ। ତାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ କି ଧୂଳି ବି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୀମ ଭାଇ କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ସ୍ୱାମୀ ପୟରକୁ ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ସ୍ୱାମୀ ପୟରକୁ ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପ
এই কোন ব্রাহ্মণ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଗାଉଥିଲୁ ଦତ୍ତହରି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମୋର ଅନେକ ଚାଟ ଦୋକାନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଗୋଟେ ଚାଟ ଦୋକାନରେ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି 65 ଜଣ 65 ଜଣ ପିଲା ଚାଟ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ଆମେ ସେ ଦୋକାନୀ କି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କେତେ ହେଇଛି କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ କମିଗଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ 75,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆମର 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ହୁଏ ପାଲା ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଟ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାଟ ଦୋକାନ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଅଛି ତା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ରେ ଦୋକାନୀ କିଏ ନା ଇଏ ଆମ ଅମୁକ ନନା କରିଛନ୍ତି କହିଏ ତମେ ନନା ତ କହିଲେ କହିଲି ये कुह जाई ब्राह्मण को मोरल कोइली कुह जाई ब्राह्मण चिन्ही ब्राह्मण हेले की प्रकार लोक अरे ब्राह्मण कोन चिता पइता जे ब्रह्म कर्म समाधान करे से ब्राह्मण गोटे ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण ही परिबन जने क्षत्रिय पुओ क्षत्रिय ही परिबन काहे कि गुण कर्म विभाग सह कर्मानुसारे आपनकर धर्म वर्ण को समर्पण करा जाय र ताले कथाटा कोठी अछि ना वैष्णव बाबाजी किए वैष्णव किए कहले अक्रोधी वैराग्य जितेन्द्रियता दया क्षमा सर्वजन प्रियंता निर्लोभिदाता भय शोकहारी वैष्णव चिन्ह 10 लक्षणानि नीति टिके बावला है जाइछि हेरा जोठी पाला सरिला परे 500 लोक थांती मु तो भाबुती आपण एभली परिवर्तन हे गलेनी पाला सरिला को 5 जण थिबे कि ना जो 5 जण थिबे से बोधो ये पाला उठेबा को रहिथे अमर दासंकर मोर थरे पाला होची दिवंगत हे गलेनी ताकर सेकेंड थाक थाए मु पिला सोई पडिलेनी मु पळी आसिली बोले देखिबा केते लोक अछन देखला को 4 जण बइछन 4 जण बसिछंती जे अमर दास महोदय कहउछंती ले जाऊ ए गां रे ये 4 जण धान तमे 4 जण बसिले मु 4 घंटा पाला गाई जने उठी कहला कहला ना आज्ञा आमे 4 जण काहे बसितु ना ए चेयर पालो गोटेबा दायित्व आजी हमर पड़ी तेणु आपण शीघ्र पाला सारिबे जेते शीघ्र सारिबे आमे सेते शीघ्र ए पालो भांगी करी जिबु हेरा अक्रोधी वैष्णवकर प्रथम पावछ होची क्रोध जा पाखरे नाही काहे मु कहूची 1893 मसिया चिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सनातन धर्म रे आउ तो डाक आमंत्रण नाही विश्व रे एभली गोटे धर्म अछि तार पुरोधा हेले ब्राह्मण जे ब्राह्मण को छुई दबो ब्राह्मण ता घरे निया लगे दे जोठी राजतंत्र शासन 4 जण ब्राह्मण अछंती ता ना होची अमुक शासन अनंतपल्ली शासन तारतमु शासन काई की ना राजा जा को दंड देबे ब्राह्मण को पचारिले दंड ब्राह्मण कहबे अमुक दंड दिया शासन दायित्व रहुची वर्तमान पुलिस विभागकर जा तत्कालीन ब्राह्मण मानकर थिला ले ना ये धर्म का आहुत हबनी आमंत्रण करा जीवनी मात्र 2,500 टंका हेले भारत रु जने अमेरिका जीवो संभव ही पाइला जणी बाहरिला आमे कहते जगन्नाथ स्वामी ये हेले स्वामी विवेकानंद
ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଗ ନା ପଛରେ ସ୍ୱାମୀ କେହି କହିବାନି ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ 2,500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହବ ଚିକାଗୋରେ ପ୍ରବେଶ ନ ହଉ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ପଦବ୍ରଜରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ 10 ମହଲା କୋଠା ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତତ୍କାଳୀନ 1893 ମସିହାରେ ଏତେ ବଡ କୋଠା ନଥିଲା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଇଠି କହିଲେ ଏ କୋଠା କାରଣ କାହିଁକି ହେଇଛି ଜଣେ ଚିକାଗୋ ବାସୀ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଜରାଶ୍ରମ ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଲେ ବୁଝି ହଉନି ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଏଇଠି ରହନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି କିଏ ନା ଆମ ସରକାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ନା ଏଠି ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କିଏ 5 ବର୍ଷ ବିବାହ ହେଲା ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲାଣି ୟାକୁ କିଏ ଛାଡିକି ସାଡେ ଗଲାଣି ସେଇଠି ବିବେକାନନ୍ଦ କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ମୋ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ଦିନ ଧର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହବ ସେଇଦିନ ପବିତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସମମଣି ବହେ जननी जनक जनक जननी जनक ଶିବ ସଦା ପାଦ ପଦ୍ମେ बालिका बालक ଘର ଦିଅକୁ ପୂଜା ନ କରି ବାହାର ଦିଅ ପୂଜା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏ ତ ଆମେ ପାଲା ଗାୟକ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପୀଠାଧୀଶ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହନ୍ତି ଶିବ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶିବ ଚରିତ ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଭେଦ ହରିହରଉ ଯିଏ ଭେଦ କରେ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର 10 ମହାପାପରୁ ଗୋଟେ ପାପୀ ହୁଏ ସେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କଥାଟା ଅଛି ଘର ଦିଅ କିଏ ଆଗ ମା ପଛରେ ବାପା ଠିକ କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗାୟକ ମହୋଦୟ କହିଲେ ବାପା ମା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ବାପା ମା ନା ସେଟା ମା ବାପା ମା କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଗ କିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ କିରେ ମୋର ଖାଇବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବୁ ଯାହାର ଖାଇବ ପୁଣି ନକଲେ ତା କାମ ଆମ ଦେଶେ କରିଥାନ୍ତି ନିମକ ହାରାମ ଭୋଲା ନିମକ ହାରାମ ଯଦି ଆଗ ବାପାକୁ ଏ ଗାଁକୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲିକି ତାଳ ତୁମକୁ ଆଣିଲା କିଏ ତାହେଲେ ଆଗ କିଏ ମା ନଥିଲେ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତା ତୋ ମା କୁ ଏ ଗାଁକୁ ଆଣିଲା କିଏ ତାହେଲେ ଆଗ କିଏ ଆଗ ଗଛ ନା ଆଗ ମଞ୍ଜି ଆସିଲା କେଉଠୁ ଚାଚାଜୀ ମନେ ରଖ ଗଛ ଆସିଲା କେଉଠୁ ଆଗ କିଏ ମଞ୍ଜି ଆସିଲା କେଉଠୁ ଆଗ କିଏ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଆଗ କେଉଠୁ ଆସିଲା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ନା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ମଞ୍ଜି ବ୍ଲକ ବାବା ଆଣିଲେ କେଉଠୁ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଏ ବ୍ଲକ ବାଲା ଯଦି ଗୋଦାମରୁ ଆଣିଲେ ଗୋଦାମ ବାଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ନର୍ସରୀ କି ମଞ୍ଜି ଆସିଲା କେଉଠୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଞ୍ଜି କେମିତି ଆସିଲା ଗଛରୁ ତାହେଲେ ଆଗ ଗଛ ଆସିଲା କେଉଠୁ ଆଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ଅମୀମାଂସିତ ମୀମାଂସା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା 14th ଅଧ୍ୟାୟ
ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟାସ କଲମ କଲେ କଲେ ମମ ଯୋନି ମହତ ବ୍ରହ୍ମଂ ତସ୍ମିନ ଗର୍ଭ ଦଧାମ୍ୟହଂ ସମ୍ଭବ ସର୍ବଭୂତାନା ତତ୍ତ୍ୱ ଭବତି ଭାରତ। हे भरत वंशज भारत अर्जुन अर्जुन को भारत बोली संबोधन करुछंती काहेकि यदि पंच सखांक पाखु जिबा आगम भाव जाने जसवंत हो आगम भाव जाने जसवंत हो कटा तंत्र जाने अनंत कटा तंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे आगत नागत अच्युत भणे बलराम दास तत्व बखाणे बलराम दास तत्व बखाणे भक्ति भाव जाने जगन्नाथ भक्ति भाव जाने जगन्नाथ पंच सखाए हे ओडिया महंत पंचदश शताब्दीर उत्तरार्धरे ओडिशा माटीरे 5 जन महापुरुष जन्म हेले पंच सखा जुग हेला पंच सखा साहित्य सृष्टि कले बाबा चाचाजी अच्युत अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ बाला बाला 2 जन न आसिले बाद बाला हे जने कहू नले न कह 2 जन गायक न आसिले आपण घर आसीबेनी छाड़ गोटे गायक आइछि र ये 5 बाबाजी 2 भाग हेले 5 जन 2 भाग हेबे केमिति हां 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 हे तो माँ के काटिची जो पुआ जन्मदिन को जा बापा माँ के काटिची ता पिला काटिबो बड़ हेले आगो बापा माँ को काटिबो जोठी चाकरी कला सेठी रहिबो गाँ रे भेदा चांदा दबनी काटिबो भाई बंधु बांधव काटिबो काई जे नाता बापा माँ ताको कोटा सिखै हम सनातन संस्कृति होची बंटा बंटी संस्कृति क्विंटाले बुंदिया बडू जदी हबो ये अनंतपल्ली तालतमु गोपालपुर धरिकिरी 5 गाँ समते बांटिकिरी खाइबो आम मेला रे लेखाई प्रसाद बांटी न खाइबो अल्प बहुत जाकु बांटिकिरी खांती से प्रसाद जने कहिले गेले 500 टंका नेइथिली जे मो पेट पुरिलानी आनंद बजारे खाई हेलानी के तुम घरे रोषे गिरी अरुआ भात खाऊना प्रसाद परा कणिकाए कले 22 पाप छे तोर राधिका हुए भात हो बाईसी कैबल्य भक्त भक्ता खाइला बेले पाटिरु जा खसी पड़िछि से कैबल्य पेटे खाइले मुक्ति नाही टिके कैबल्य पाइले मुक्ति र जाकु बांटी गिरी खांती प्रसाद किंतु आमे प्रसाद सभ्यतार बसवर्ती हेगिरी कोटा कोटी कलानी र ये 5टा बाबाजी 2 भाग हेले क्यों बळी हेबे महापुरुष अनंत कहले प्रिय छात्र बारंग कहले बारंग कहले अच्युत बलिन कली जुग नाम सुदाम सखाटंती भला भला सुदाम सखाटंती प्रभु श्री अंग कटिरु संभूत सुरे बालंग दति जय जगा के बारंग जे अच्युत से हेले द्वापर जुगर सुदाम 2 जन कृष्णकर सखा गोटे सुदामा
ଗୋଟିଏ ସୁଦାମ ସୁଦାମ କିଏ ସୁଦାମା କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି ତ୍ରିବିଧ। ଆଜି ମୋ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗାୟକ ବୋଲୁଥିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରି କି ଅମ୍ବୁଜକାରୀ ଛବି ବନିବାରେ କବିତା ବିରଞ୍ଚି ସର୍ବକାରୀ ସର୍ବହୀନ ଚତୁର ପଞ୍ଚସହସ୍ର ବଦନ ହେ ତାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇ ହେ ହରି ମୂଳ ଉତ୍ସ ଖୋଜିଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଇଟାମାଟିରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ଜେଜି ବାପା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଯଦୁମଣି ଇଟାମାଟିରେ ନ ରହି କିଛି ଦିନ ରଣପୁରରେ ରହିଥିଲେ। ସେଇ ଯଦୁମଣି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଛାନ୍ଦ ଅଘାରି ଅଘ କହିଲେ ପାପ, ହରି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ। ପାପର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାରା। ଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କୋଇ ନା ପାରେ ପାପିବା ବସତେ କୋଇ ନା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ପାପୀ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧରିଲେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ହବ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ। ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପକାରୀ ସର୍ପଇନ। ବିରଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମା, ଦର୍ପକ କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ, କନ୍ଦର୍ପର ଅରି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ। କନ୍ଦର୍ପର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲେ ବସତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ହରକ ପାଦଳେ ଦିନେ ତୁ ଜଳିଥିଲୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଜରା ଆଶ୍ରମ ହବ ମୋ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ। 2024 ସରିବ ଆଉ ମାସଟେ ଅଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜରା ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମରି ଘର ପାଖରେ 25 ଏକର ଜାଗା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଜରା ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 5000 ବୁଢାବୁଢୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ 15 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରାତିରେ ଛାତ ଉପରୁ ନେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ତା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ଚାକିରି କରିଛି, ବୋହୂଟିଏ ଚାକିରି କରିଛି, ହେଲେ ବାପାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ହେଲେ ଜଗତବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଦେ କହିବ କେହି କାହା ପୁଅକୁ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷା ଦେବେନି। ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୂର୍ଖଟିଏ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ସେବା କରିଥାନ୍ତା, ମୋ ବୋହୂ ମୋରି ପାଖରେ ଥାନ୍ତା। ମୋ ପୁଅକୁ ଅଧିକା ପାଠ ପଢେଇଲି, ସେ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ରହିଲା, ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେନି। ମୁଁ ଜରା ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲି, ଆଜି ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଏଇ ବାଟେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ଯଦି ପାଲା ଗାୟକ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରେ, ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସଂସାର ରହିବନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ହେଲା ତ୍ରିବିଧ। ଗୋଟିଏ ଗୋପ ଲୀଳା, ଗୋଟିଏ ମଥୁରା ଲୀଳା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା। ଗୋପପୁରେ 11 ବର୍ଷ, ମଥୁରାରେ 14 ବର୍ଷ, ଦ୍ୱାରକାରେ ହଉଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ। କୃଷ୍ଣ 125 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ରାମ 11,000 ବର୍ଷ। 11,000 ବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ
କହିଲେ ରାମ ସେ କଥା ଆମେ କାଲି କହିବା। ଆଜି ଗୋପପୁରର ସଖା ହେଲେ ସୁଦାମ, ବାପରପୁରର ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରର ସଖା ହେଲେ ସୁଦାମା ଯାହାକୁ ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦଳି ବଳିଷ୍ଠ ବାଳିକି ଇଏ ଅଗଣିତା ବିଭୂତି କି କଳିତ କରରେ କରିଥିଲା ନ ମାନି ରାମ କଥାକୁ ଅତି କଣ ସୁଦାମାକୁ ବିପୁଳ ସମ୍ପଦେ ମଣ୍ଡିରେ ରହେ ନୀଳାଚଳ ହେ ନୀଳାଚଳ ଗୋଳା କର ସତ କିଏ ମିଛ ହେ ନୀଳାଚଳ ଆହା କଳା କର ସତ କିଏ ମିଛ ନେଲ ଯାହା ଦେଲ ତାହା ଏଥ ଭୋଗି ପାଇ ମୋହା ଦାତା ପଣେ ପଦ କା ବାନ୍ଧିଛ ହେ ନୀଳାଚଳ ହେ ନୀଳାଚଳ କଳା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୁଦାମ ଥିଲି। ସୁଦାମା ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରର ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଶାନ୍ତିବନୀ ପାଖରେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ସଖା ଯଦୁମଣି କହିଲେ ନେଲ ଯାହା ଦେଲ ତାହା। ତାହେଲେ ଆଗରୁ ସୁଦାମା କଣ ଦେଇଥିଲା? ସେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଦେଲ ଯାହା ନେଲ ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦୁମଣି ଓଲଟା କହିଲେ ତମେ ଆଗ ନେଇଛ ପଛରେ ଦେଇଛ। ଏତିକି କଥା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁଦାମ ଆଉ ସୁଦାମା ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଏ ସୁଦାମା କିଏ? ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲା ଧୀବର। କୋଉ ଧୀବର? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହବାକୁ ଗଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ, ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀବର ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା ରଖିଛି। ରାମ ଡାକିଲେ ଧୀବର ଡଙ୍ଗା ଆଣ। ଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଡାକିଲେ ଧୀବର ଶୁଣିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ ଧୀବର ଡଙ୍ଗା ଆଣ, ଶୁଣିଲେନି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ସାନ ଭାଇ ଡାକୁଛି, ଗୁରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଓ ଧୀବର ଡଙ୍ଗାଟା ଆଣୁନ ଆମେ ସେପାରିକି ଯିବୁ। ଧୀବର ଶୁଣିଲା। ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ତମେ ବଧିର କି କାଲା ନା ସର୍ପ? ସର୍ପକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣାଯାଏ ନା ଆଖିରେ ସେ ଦେଖେ। ବେଳେ ନେତ୍ରେ ଢାଳି ଚାହ ଉଦାର ନୋଇ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ କିଏ ଡାକୁଛୁ। ଧୀବର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲା। କହିଲା ଆରେ କେତେ ବଡ କଥା କହିଲେଣି। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ଛନ୍ଦ। ବଧିର ନୁହାଇ ବୀରା ଲାତ ଧୀବର ବଧିର
ଶୁଣିଲି ବାଲି ପଡି ତୋ ଚରଣୁ ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ଲାଗି ପଥରେ ବାଟରେ ପଥର କହିଲେ ପାଷାଣ ଅବଳା କହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଶଙ୍କା ଉପଜେ ମୋ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମୁଁ ଶଙ୍କା କରୁଛି ଏ ନୌ ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡିବ ଭେଳା ଏ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ପଡେ ମୋ ଭେଳା ବୁଡିଯିବ ଏତିକି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠିଆ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ରଥ ତମେ ଯଦି ଶୁଣିବା କଥା ସତ୍ୟ ସେଠି ପଥର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନାରୀ ଡଙ୍ଗାଟା ପୁରା କାଠରେ ଡଙ୍ଗାଟା ଯଦି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ନାରୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଭୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟା ଯଦି ନାରୀ ହବ ଭେଳା କାହିଁ ବୁଡିବ ଡଙ୍ଗାରେ ଏପାରି ଲୋକ ସେପାରିକି ନଉଥିଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ତତେ ଚୁଡା କୁଟିବାରେ ମାଛ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସହଧର୍ମିଣୀ ହବ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହବ ତୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ ଭେଳା କଣ ବୁଡିବ ଧୀବର ଚାହିଁଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାର ତମେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢିପାର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲେ ମୋର ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ତମଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ ପାଖରେ ଅଛି ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି ଗୋବିନ୍ଦ କହି ଅଭିରାମ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ କହି ଅଭିରାମ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ କହି ଅଭିରାମ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ଏଥରକୁ ନେଇ 7 ଥର ଆସିଲେଣି ଆଗରୁ 6 ଥର ଆସିଥିଲି ପଡିଆ ଫୁଲ ଥିଲା ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଲ ଖାଲି ପଡିଛି ଗାଁରେ ଗୁଲିଆ 5 ଜଣ ଥିଲେ ଗୁଲି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନିଶା ଯଦି 1000 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଗୁଲି ଖାଇଛି ଗୋଟେ ହେକିନେ ପାଟି କରିଦେଲା ତା ନିଶା ଛାଡିଯିବ ଗୁଲିଆ ଲୁଚିକିରି ଖାଆନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ 1/2 କିଲୋମିଟର ବାଟରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା 5 ଜଣ ଗୁଲିଆ ସବୁଦିନ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଗୁଲି ଖାଆନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ମାତ୍ରା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ନିଶା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଇଛି 5 ଜଣ ବିଚାର କଲେ ଭାଇ ଇଏ ଆମ୍ବ ତୋଟାଟା ଏତେ ବାଟରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସୁଛେ ଏ ତୋଟାଟାକୁ ଯଦି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଖାଆନ୍ତେ ହଁ ସେଇଆ ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ ଆଉ ଠେଲିବା କେମିତି ତୁ ସେ ଗଛ ଠେଲେ ମୁଁ ଏ ଗଛ ଠେଲୁଛି 5 ଜଣ 5ଟା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଠେଲିଲେ ଗଛ ଠେଲିଲେ ଠେଲି ହବ ଯେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଠେଲିଲା ତା ଗୋଡ ସେତେ ପଛକୁ ଖସିଲା ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଠେଲି ଦେଇଛି ସେ କହିଲା 2 ହାତ ଠେଲି ଦେଇଛି ଆମେ 2 ହାତ ପଛେଇ ଗଲେଣି ବୋଲି ଜାଣି ଆମ ପିଲା ଆଜି ଛାତିରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଆମେ ଆଗେଇ ତମେ କେତେ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ମାତୃଭାଷା କରିନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲିଣି ଶୁଣିଥିଲି ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନା ଶୁଣିବା କଥା ସତ୍ୟ ହବ ତମେ କଣ ଶୁଣିଥିଲ ଧୀବର କହିଲା ତମେ ପିଲା ଲୋକ ସେଠି ପଥର ନାରୀ ହେଇଗଲା ଏଠି ମୋ ନୌକି ଡଙ୍ଗାରେ 1000 ଲୁହା କଣ୍ଟା ପିଟା ହେଇଛି ଲୁହାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପଥର ଯଦି 1000 ଲୁହା କଣ୍ଟା 1000 ନାରୀ ହେଇଯିବେ ମୋ ଭେଳା ୟାକୁ ବହନ କରିପାରିବ ନା ଯୋଉଠି 5 ଜଣ ଲୋକ ଯିବେ ଯଦି 500 ହେଇଗଲେ ବୁଡିଯିବନି ଏଇଥିପାଇଁ ବସାଇ ନଦେବି ପାଦ ନ ଧୋଇ ନାବ ମୁଁ ପାଦ ନ ଧୋଇଲେ ନାବ ନାବରେ ବସେଇ ପାରିବି କୋଉଠିକି ପାଦ ଧୋଇବ ଦିନ ଥିଲା ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁ ପାଣି ଢାଳେ ଆଣିକିରି ଅତିଥିଙ୍କର ପାଦ ଆମେ ଧୋଇ ଦଉଥିଲେ ହେଲେ ବାଲି କୋଉଠି ଲାଗିଛି ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କଣ ହବ ତଳେ ଲାଗିଛି କାହିଁକି ତଳ ଧୋଇବ
वंदे अंबुज कुश जबध्वत चक्र रेखा स्वस्तिका कोण पवितिन्धित दक्षिणांगिरी शंख त्रिकोण धनु मंबर मत्स्य बिंदु चंद्रार्थ गोस्पद घटांकित बाम पादे भगवान चिन्ह पाद तले अच्छे ये दिवार चिंता करुची ये भगवान की नुह केमिति जानिबी सेदिन उग्रसेन कहिला कहला ओ बाबू मो ज्वाईर पुओ तमे मो झियर पुओ तमे मो नाती तमे कहतो भगवान तू जे एबे बोलू भगवान देखा तो शंख चक्र चिन्ह देखा तो शंख चक्र चिन्ह देखा तो शंख चक्र चिन्ह ओहो लक्ष्मीधर दास गोटे पुरुणा गायक पुरुणा कथा जदि नाही ताको गई पुरुणा गायक कहया तो नुआ गायक जदि पुरुणा कथा बाहरिची हरि अमर कामला जळलो जाना हरि अमर कामला जळलो जाना अब मोर जान है अब मोर जान हे त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे हरे जय जय देव राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल ये वासुदेव बाल भजनंद दुलाल जय जय देव हरि अमर नमल निष्पाप जयदेव गोस्वामी कहले कमल क कहले संसार मल कहले पाप बापा दल आपण दलन करन केउ भली लोचन आमे जगन्नाथ दर्शन कले मुक्ति हवा भिड़ा भिड़ी दला चकटारे 10 जन मल्ले भक्त सिए जने भक्त आउ जने भक्त कांधरे गोड़ देइकिरी जगन्नाथ को देखुची ठीक कोन जगन्नाथ सेठी बसिची ये घटे जगन्नाथ अछि प्रतिमा आमे हजारे अल्लाह अल्लाह डाकिले चाचा दी मुक्ति नाही जो दिन अल्लाह हमको चाहिए से दिन मुक्ति जो दिन जगन्नाथ हमको देखिबे आमे से दिन लोचन भगवान कर लोचन आखि पड़िले आपण कोन कहंती प्रभु टिके मते कृपा दृष्टि रे अवलोकन कर भगवान कर कृपा न हेले कृपा दृष्टि न हेले जीवर मुक्ति नाही र त्रिभु आपण तीन गुण र प्रभु त्रिगुण रजु करे धरी मृगी न पुनः गोस्वामी जयदेव कहले वन भवन निधान वन कहले जल भवन कहले घर जलर घर आपण निधान अपनारा आपण नारा की जलरे थिबारु आपण को ना नारायण र जो जयदेव गोस्वामी संगीत ब्रह्म गीत गोविंद आपण पाला केमेति बोला हबो पाला केमेति हबो जदि प्रत्येक गायक प्रत्येक दिन पाला गाइला बेले गीत गोविंद पदे बोली नाही अरे से पाला ही परिबो र गीत गोविंद बोला हेले कालिया कबाट खोलिबो गीत गोविंद बोलिले कालिया कबाट पड़िबो र आज हमर गायक बोलुथेले गोटे पद कहूची एटा स्वयं जगन्नाथ लिखि गीता गोविंद रे स्वयं भगवान पद लिखि गले स्मर गरल खंडन मम शिरसी मंडन देहि पदा लव वल्लभ मुदारम हे देहि पदा
भोजन बुढ़ गाई दान ये महापाप जो पदटी बोलिब तबे शेष करी बोलिब गोटे पाद बोलिबनी पदटा बोला हब जेतले गीत गोविंद लेखुचंती गोस्वामी जयदेव एई पदटा मन को आसिला ओ मो भगवान को मुंडरे राधा पादटा रखिबी ना प्रभु गोटे नारी पाद को मुंडरे रखिबे जेते कहिले सेई पदटा आसुची आ अन्य पद आसुनी काहेकि शारदा देवी मोर मात जिहा मो स्वरू हम कथा रही कौटी नाग मा नाग बा पाला केमिति होए पांच जन पांचटा कथा कहउछंती गृहस्थ पहुंचिले कहले ए पिला काई गोटे सेठी पाला लगी पांच कथा जोठी एक ही जाए सब पाला र पालार परंपरा को हमें भूली गलानु हम ए चैनल वाला यूट्यूब वाला पाला तो नु ये सब सुआंग या देखि गिरी हमें मापी दउछु ये पाला कहले एया को बुझाए कवि मोलेणी लेखक मोलेणी कल्पना चली गलाणी खाली विषय गड़ी अरे गोटे गायक भूल करथबो जे बसिछंती जज से कहते बढ़िया हेची ठीक है अरे ये बात गोस्वामी जयदेव देखिले यही पद मने पड़ुची डाकिले पद्मा स्त्री ना पद्मा कहले पद्मा टिके तैल देल तेल लगई तैल लगई अवगाहन निमंते स्नान उद्देश्य गोस्वामी जयदेव चली गले कहले जयदेव गोस्वामी चली गले भगवान जगन्नाथ जयदेव रूप को धरी सेमिति तेल लगई छंती गामुछाटी कांधरे पड़ी पुनः द्वार मुहरे पहुंचिले कहले पद्मा पद्मा हाथ जोड़ी देला स्वामी पद धूली कर्पूर गुंडी स्वामी पद धूली कर्पूर गुंडी स्वामी तो चुंबन अमृत कुंडी स्वामी का चुंबन अमृत कुंडी स्वामी तो उचित महाप्रसाद स्वामी का उचिष्ट महाप्रसाद स्वामी को वचन पुराण वेद माँ भगवान पश्चिमेश्वर प्रसाद आवश्यक नहीं यज्ञ भगवान को प्रसाद आवश्यक नहीं जदि गोटाए स्त्री ता स्वामी उचिष्ट खाऊ थाए ता स्वामी ठाकुर पूजा करुथाए गोस्वामी जयदेव तैल लगे सेमती गामुछा पड़ी सी जाने ना जगन्नाथ आसीचंती कहले स्वामी गाधेबा को जाउथल पुणी फेरी आसिल कहले गोटे भल पद मन पड़ा पोथीटा दियो पोथीटा दियो कवि जीवन रे अनेक थर एभली स्त्री कर्तव्य स्वामी दा कहिबे दुष्कर हेले हे पाळने हे मुततबारे जेते कवि स्वभाव कवि प्रकृति कवि गंगाधर मेहर प्रणय बल्लरी जेते दुष्करणीय कथा हेले जदि स्वामी कहीदेला स्त्री ताकू मानिब जदि यह सत्य ये तैल लगे पोथीटा आनी देदेला पोथीटा देदेला भगवान जगन्नाथ जयदेव रूप यही गीत दी धाड़ी लिखिदे डाकिले कहले पद्मा खाइबा को ना एठी पद्मा हाथ जोड़ीदेला कहला प्रियतम प्राणनाथ ये उपर खाल देवता मोर तैल लगे तेल लगेला बेले मंदिर को जीवे तैल हस्ते थबा जले आपण तेल लगे कि मुंडिया आपण को मारे कि आपण आशीर्वाद करें जल पशि गुरुजन को मुंडिया मारे कि गुरुजन लघुजन को आशीर्वाद करें आपण तैल लगे खाइबे केमे जयदेव हसीदेले भगवान तो जयदेव रूप धरी ना कहले पद्मा पूरा मंत्र स्नान कलानी मन त्रायती मंत्र मन कहले मनसा क्रियते पाप न शरीर कुता पुनः
जेने बालिंगीते सुता तेने बालिंगीते करता चा तो नुहे ताल तुम अंत बोली अमृत यारे चा देकिरी आम देह टी असुस्थ करवा काली अल्प खाइबू तमे मुहा चला अनुष्ठान वाला गरम पानी गछ मूले ढालिले गछ बंचिब मरवा कौन तुम चाहूच मन साक्रियते पाप अरे पाप मन करे ना न शरीर कुत पुनः जो दिन गण कवि वैष्णव पाणी हे का पाखरे कौ रजकिनी हारा 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 रजकिनी प्रेम पड़े ब्राह्मण शासन बसिला आम ब्राह्मण लोक तोटा रज कह रजकिनी की भल पाई प्रायश्चित हो डाकिले कहले हाँ आज्ञा प्रायश्चित हे ब्राह्मण शासन वाला बसिले वैष्णव पानी बसिले डाकिले भंडारी बारिक को डाकिले कहले आपको मुंड नखर कहले मुंडा चुटी की मुंडा नखर काटी दियो रह वैष्णव पानी से ठिया हेले कहले आज्ञा मुंड चुटी कौन पाप कला मु मोर पुआटी हेले पश्चिमाश्वर शंभुंग पाखरे चुटी पकेइबी अरे पुओ सहित चुटीर संपर्क कौन ए मा धर्म सहित चुटीर कौन संपर्क अच्छी ना नारी मुकुला करिवे केश एथकु अच्युति करिव किस गोटे नारी जदि केश मुकुला करे केश मुकुला गोटे निर्दिष्ट समय अच्छे स्वामी मोला स्त्री केश मुकुला करिवे स्त्री रजस्वला हैला पवित्र हेबा पई केश मुकुला करिवो स्वामी सहित स्त्री निवस्त्र हुए ता जीवन रे दुई थर रह ए दुई थर व्यतीत यदि तृतीय थर वस्त्रहीना हुए ताले समाज नष्ट आज साहू भाउज निशा मारे ना सरकार को कहले आमे आम जिनिस खोली दबु तमर कौन अच्छी आमे कोठी लुगा पिंधबु तो सरकार हमको दबु ना आज्ञा स्वामी सहित सहवास करे गोटे आत्मा को आवाहन करती गोटे सुपुत्र की सुपुत्री जन्म करने उद्देश्य स्त्री बसन खोली दिए पाप है ना आ प्रसूति गृह रे गोटे आत्मा को भूमिस्थ करने निवस्त्र हो जाए तार पाप नाई आ तृतीय स्थान जदि निवस्त्र हुए ताले से महापापी हम वैष्णव पाणी कहले कहले जो चुटी पाप करछि ताकु मुंड न करूना जोठी पानी से धोबणी तत्कालीन समाज रे धोबणी लुगा सफा रजकिनी लुगा सफा करती लुगा सफा पाखे पानी थाए वैष्णव पाणी कहले कहले पानी छाड़ी जदि धोबणी कोठी अलगा अछि कि धोबणी की छाड़ी पानी अलगा हेई पारे किंतु पानी की छाड़ी धोबणी अलगा हेई पारिबो मन साक्रियते पाप पाप करे मन मुपरा मंत्र स्नान कर साइलानी पद्मा खाद्य बाढ़ी देले भगवान पंचग्रास करदेले 5 गुंडा खाईदेले पंचग्रास करी उठी गले सजिया पकई देइची पद्मा सोई पड़िले स्वामी पाद सेवा कले नारी मानकर स्वामी टी ईश्वर स्वामी के चरण स्वर्ग कवि हेले प्रकृति कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर हे मा हे झियो हे भौणी मान आपण जेते की अछन लक्ष्मी की काई पूजा तमे करिवो ओ मा लक्ष्मी पूजा करछि लक्ष्मी पूजार आवश्यक नाही लक्ष्मी सदा पतिव्रतार संगीनी परा तुम घरे जे सहचरी अछि जे चाकराणी अछि तुम चाकराणी पूजा करिवो किए करे ना जे स्वामी पूजा करे ना जे स्वामी अवमानना करे से लक्ष्मी की पूजा करे जे स्वामी की ठाकुर को पूजा करे लक्ष्मी तार परिचारी लक्ष्मी तार सेविका या जदि सत्य स्वामी को पाद सेवा करदेला माया रे भगवान तो जयदेव रूप धरछंती ठीक सोई पड़िले
पद्मा चिंता कला हे मो स्त्री मोर कर्तव्य स्वामी उच्चिष्ट खाइबी हे माँ हे झील भौणी मन प्रथम दिन आज आज मूलदुआ पड़ो अनंतपल्ली ताल तुमरे 5 महला कोठा हम समते कोठा देखिए प्रथम दिन हूँ मूलदुआ आम एड़े दुर्भागा कई कोठा देखे कई मूलदुआ देखे ना एते बड़ कोठा को जी धरी से हूँ प्रथम दिन पाला किंतु आमे कहे आज तो प्रथम दिन काली की आसिया 5 जन मत देखाले आज्ञा आम जाऊँ कहले कहीं ना काली प्रथम थाकू आस आज जा गायक कह काली कौन कह निज हाथ निजे रांधि दे उठिबो ये स्वामी की बुझेला बापा के बापा पालिता बापा कन्नो काकू कहले शकुंतला एगो झील शकुंतले आज ऋषि कन्या थेलु खाली महाराजा दुष्मंत को विवाह राजरानी हब हजार हजार परिचारी आसबे मने रख बी केयरफुल कौन बापा ना तो स्वामी जा खाइबे तू निजे रोषे कर दो अन्य किए रोषे कले स्वामी की दबुनी रावण की ना आजिकाली स्वामी स्त्री की छाड़ी अलग स्त्री कलेनी कौन है सतुराटा स्त्री के छाड़ी जाई हां से जाके पहुंच गले आगे प्रमिला पाखरे मु देखिति न प्रमिला प्रमिला सतुराटा कौन हबो एला नातुनी हो मूर्ख ब आज्ञा पलियाटा करूछु तो मुंडे तो किछि नाही काहे कहूछु कहू रा रा अरे अर्णर एभली गुण अछि भात फुटिला बेले जी ठिया हबो तार स्वभाव जा ये अर्ण जी खाइबो ता स्वभाव सेया हबो एथि पई सती साथी पतिव्रता सुलक्षणा बहुटीए जदि आसिला भल गिरी गंडे रोसई करी देला दृष्टा सासुटा शिष्टा ही जाए दृष्ट ससुरटा भल बाटू फेरी आसे एथि पई हमर चिंतन मोर ओटे भल बहु 2024 मसिया रे भल बहु नांती भल झी अछन बापा झीर प्रशंसा करे कौन से ससुर बहुर प्रशंसा करी नाही भल पुओ नांती कौन सी बापा कहबनी मो पुओ भल किए कहब ससुर कहब मो ज्वाइंटी भल आईएएस ऑफिसर टी सत किए पढ़ई देला जे पढ़ई देला से कांदुची ससुर आड़े छाती फुले कहूची मो ज्वाई आईएएस ऑफिसर काई की सो मम्मी को पिला जे मम्मी पिला से भल ज्वाई हब भल झी हब भल पुओ ही पारिबनी कि भल बहु ही पारिबनी जे बो पिला से भल पुओ हब भल बहु मु काली से कथा कहबी मम्मी किए बो किए आज कही पारुनी निज हाथे निजे रांधि देउथबु स्वामी के अन्न व्यंजन पुनी भोजन समय पासे उभा होई खाइला पाखरे स्त्री निहाती आवश्यक कहीं ना टिके टिके कथा कहतब स्वामी शुणुथब खाद्य तरतरी गिली दबनी कथा कहला बेले धीरे धीरे खाइब चर्बण करी खाइब विज्ञान कहला इंडाइजेशन हबनी कौन सी गैस्ट्रिक हबनी रोग हबनी पुनः पुराण कहला स्त्री भोजने जननी समा खाइबा को देला बेले आपन स्त्री नुह से होची माँ काहे की माँ बड़ा कहीं सरी की जन्मदात्री पगा पड़ी की संसारे माँ भले किए अच्छी
কিরে কক্ষে ধরি দিয়ে মুখে চুম দিয়ে কোকে ধরি দিয়ে মুখে চুম দিয়ে ডালি তলে কোଳ କରିକି কেহি সং କାଖରେ ଧରେ ମା ନା ମମି ରଖେ ନା ମମି କାଖରେ ଧରିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ ସେ ଅଫିସ ଯିବ 10 ମାସ ହେଇନଥିବ ହେ ସିଜରିଆନ କିରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥବ ନିଜେ କ୍ଷୀର ଦବନି ଯୌବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ନହେଲେ ସମୟ ନଥାଉ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବ ଯେମିତି 2.5 ବର୍ଷ ହବ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇବ ସେ ହେଲା ମମି ତା ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଯେମିତି କଲେଜ ମାଡ଼ିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନହେଲେ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜରୁ ଡେଇଁକିରି ମରିବ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟିସନ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରଥମରେ ରହୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ପିଲା ସେ ସ୍କୁଲର ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ସେ ବସନ୍ତି ପଢିଲେ ଭଲ ନ ପଢିଲେ ଭଲ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ମା ଯିଏ ସେ କହେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇଲେ ଭଲ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ମମି ପାଟି ଫାଳିକିରି ତାକୁ ଖୁଆଏ ପିଲା ବାନ୍ତି କରେ ଝାଡ଼ା ଯାଏ ଆଉ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ମମି ଭାବେ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକିରି ଆଣି ଯଦି 2 ଭାଇ ଏକାଠି ଦେବେ ତା ପୁଅକୁ ଆଗ ଆଗ ଗିଳେଇ ଦବ ହେରାର ହେଉଛି ମମିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମା କିଏ ମମି କିଏ ର ଝିଅ ଝିଅ ନିଜ ହାତେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଦଉଥାଉ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି କିଏ ପଦ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଖାଲି ଠିଆ ହବନି ହସ୍ତରେ ଧରି ବ୍ୟଜନ ବ୍ୟଜନ କହିଲେ ବିଞ୍ଚଣା ତାଳ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିଞ୍ଚଣା ବୁଲେଇଲେ ଯୋଉ ପବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ ଖାଦ୍ୟ ହବନି ତାର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଅଛି ତେଣୁ ହାତରେ ବିଞ୍ଚିବୁ ଏଇଲେ ଫ୍ୟାନ ଲାଗୁଛି ଏସି ଲାଗୁଛି ଥୋଇଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମେ ଏଇଠି ଚାଲେ ଖାଅ ର ଆଗ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଘରେ 2 ଜଣ ଖାଇବେ ଆଗ ଜଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖାଇବ ନହେଲେ କନିଷ୍ଠ ଖାଇବ ଏ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯିଏ ଅଛି ଆଗ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ସେ ଖାଇପାରେ ବାଳ ଗୋପାଳ ସମାନ ନହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏ ଅଛି ଶାଶୁ ହଉ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ପାରିବନି ଆଗେ କରଜ ସୁଝିବ ତାପରେ କରଜ ଲଗେଇବ ତାପରେ ଖାଇବ ଆଜିକାଲିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଆଗ ବାଢି ଦଉଛି ବୁଢା କଣ ଅଫିସ ଯିବ ତମେ ଖାଇକିରି ଯାଉନା କାହିଁକି ର ଜୟଦେବ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ଶୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀ ବସି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକିରି ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଧରିଛି ଆରେ ପ୍ରକୃତ ଜୟଦେବ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗାମୁଛାଟା ପକେଇଛନ୍ତି ଆଦ୍ରବସନ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତୁଆର ମୁହଁରେ ଆଖି ପଡିଗଲା କହିଲେ ଆରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମା ବିବାହ ଆସିଲା ଦିନୁ ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ 7 ଦିନ ଖାଏ ନା ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଇନି ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି ବୋଧ ହୁଏ ତାକୁ କ୍ଷୁଧା ହଉଥିବ କହିଲେ ଆଦୌ ରୂପ ବିନାଶିନୀ କୃଷକରୀ କାମସ୍ୟା ବିଧ୍ୱଂସିନୀ ଭାତୃକଳତ୍ର ଭେଦନକାରୀ କୁଳ ଛେଦିନୀ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଂଶକାରୀ ତପକ୍ଷୟକାରୀ ଧର୍ମାର୍ଥ ନିର୍ମୂଳିନୀ ପୀଡ଼ିତ ସର୍ବଦୋଷାନୀ ପ୍ରାଣାପହାରି କ୍ଷୁଧା ଭିତର ଅସହ୍ୟ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେହି ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା ଦିନ ଥିଲା ଠିକ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ସମୟ କେଟା ହେଲା 1 ବାଜିବ 12ଟା ହେଲା ଆଚ୍ଛା 12ଟା ହେଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବାଜିଲେ ଏଇ ତାଳତୁମ ଅନ୍ତପଲ୍ଲୀରେ ଯେତିକି ପାଲ ପଡିଛି ପ୍ରାୟ 100-200 ପିଲା ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଆଜିକାଲି ତା ମା ପିଲାକୁ ଛାଡିବନି ପାଲା କିଏ ଦେଖିବ ନ ଦେଖା ପାଲା ନ ଶୁଣା ତୁ ମୁଁ ସିରିଏଲ ଦେଖିକିରି ମା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି ପିଲା ଯେମିତି ବଡ ହବ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଚାଲିଲା ସେ ଦେଖିକିରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏ ପାଲା ଶୁଣିକିରି ଯୋଉ ମା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥବ ବାପା କହିଲେ ଶୁଣିବ ମା କହିଲେ ଶୁଣିବ ଏଇଥି ପାଇଁ ପାଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୁଳସୀ କାନନ ୟତ୍ର
जोठी तुलसी एकाधिक वृक्ष अच्छी जगन्नाथ सेठिकी जानते हे यत्र पद्म बनानी चाह जो गाँ पुष्करिणी पद्म फूल फुटे प्रभु जगन्नाथ सेठिकी जानते पुराण पठन यत्र जोठी पुराण पठन हुए पुराण आलोचना हुए तत्र सन्निधान हरि हरि 5 दिन हरिहर भेट पश्चिमेश्वर भगवान को पाखु हरि आसबे अच्छा जे पाला शुणिला भल जे पाला न शुणी खाली बसिला आउरी भल जे सोई पड़िला ताठार आउरी भल पाला न शुणी जदि खाली पाले रे सोई पड़े तार अत्यधिक पुण्य मो नाम पशी श्रुति द्वारे देहु ओडिया भागवत रे अति बड़े जगन्नाथ दास कहले प्रभु एते कृपालु जे से प्रभु पाला पड़िया रे सोई पड़िला ता कान खाली ना कि आमे जे पाला सुनुचु आम कान खाली नु आमे टिके पाला सुनुचु टिके मोबाइल की देखुचु केतेटा बजिला मन साडे अछि हे हजार श्लोक हजार उपदेश सुनिथबु जदि स्त्री टिके दृष्टा हैछि गोटिए रडी के सबु सावधान पाला सबु पासर हे भलो पाला देखुच मु राती 12टा हानी तुमको चाहिछि रार अरे गायक एते बुझेई थब सबु ताक पासर हे जु जे सोईची ता कान खोला प्रभु विभु एते कृपालु तार श्रुति द्वार रे प्रभु का नाम जाई देहु अशेष पाप हरे अनेक जन्मार्जित पाप चौरह अच्छा जेतबेले खाइबा को बसिती गोस्वामी जयदेव आसुछंती जयदेव चिंता कले गोते क्षुदार बसवर्ती हेछि काहे कि कले निद्रा तुराण न मनंती सजिया ये क्षुदा तुराण न मनंती लजिया तृषा तुराण न च पात्र शुद्धि काम तुराण न स्फुरई बुद्धि जो पिला तत्कालीन पाला शुणिक पाले शोई पड़ती तांको घरे कौन पाले शुअती अरे जाकू निद्रा लगे से सजिया भल मंद खोजे ना जाकू क्षुदा लगे ता मुहरे लाज रहे ना हाथ पते मागे मांग भिक्षा देही मते गोटे खाइबा को दियो मते टंकाटे दियो र चाचा जी खाली कौन खाली हाथ रे पाला शुणिक जाती गाय को किछि देबे ना कुशहीन तुप संध्या तिलहीन तु तर्पण कर्मस्य दक्षिणा नास्ति पश्चिमेश्वर महादेव को मुंडिया मारे खाली हाथ रे आपण कहे ब्राह्मण नहीं जीवे 1000 वर्ष जदि खाली हाथ रे ठाकुर को मुंडिया मारती फल हबनी र गुरुद्वार को जदि छात्र खाली हाथ रे जाए 1000 वर्ष सेवा करू किछि लाभ हबनी र नवविवाहिता स्त्री पाखक स्वामी जदि खाली हाथ रे गला से स्त्री नु कि स्वामी नु र छोट छुआ पाखक जदि बापा गला खाली हाथ रे जाइछि ताले से बापा नु कि से पिला नु र अच्छा क्षुदा तुराण नमनति लज्जा तृषा तुराण नच पात्र शुद्धि जाकू तृषा लगुची आपण कहबे काच ग्लास आनी के दउची ए जोउते होउची दउना गंडे पात्र शुद्धि की अशुद्धि चिंता करे कामा तुराण न स्फुरई बुद्धि अंगे घारई जार अनंग क्षुदार बसवर्ती ही खाऊची जदि मते देखीदब अर्ध भोजन निवृत्त हो ये जेते की स्त्री की भल पाती स्त्री सेते स्वामी की भल पाइब ना आपण जदि भल न पाइबे से कोन पाइब आपण जदि भल पाइछंती से निश्चित भल पाइब पछकु टिके जयदेव घुंची गले जीवा पाई की मन बळे न आगु जाई जीवा को इच्छा होची पुणी इच्छा होनी काले मो स्त्री अर्थ भोजन निवृत्त हो पछे गला बेले
ପଦ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ଉଠିଗଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡୁ। ହସିଲେ ଜୟଦେବ। ଭାବିଲେ ବହୁତ ହୁଏ ନିଜ କଥା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କି ପଦ୍ମା ଗୋଟାଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ହେଲେ ନା ପଦ୍ମା, ତମକୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅଛି ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ପଦ୍ମା କହିଲେ ନା, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କଲେ, ଆପଣ ଭୋଜନ କଲେ, ଆପଣ ଶୟନ କଲେ, ଆପଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କଥା ଅବମାନନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରିନି, ମୁଁ ଭୋଜନ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଶୟନ କରିନାହିଁ। କହିଲେ ଆପଣ ତିନିଟା ମାନି ନ ପାରନ୍ତି। ଏକ ଲେଖା ସହସ୍ର ଭାକା, ଜଣେ ଲେଖି ଦେଇଛି ରାଡି ଦବ। ଆଜି କାହିଁ ଗାୟକ ବହିନା ନେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆମେ ସବୁ ଦୂରାଭାଷ ଦ୍ୱାରା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଫୋନରେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ଫୋନ ପେରେ। ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦିଓ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଗାୟକ ତା ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେଇ, କିଏ ରଖିଛି ତ ଭଲ, କିଏ ନ ରଖିଛି ଭଲ। ସେଦିନ 1000 ଲୋକ କହିଲେ ଯାହା, ଜଣେ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେଇଛି। ଆମ ପୁରାଣ କହିଲା ଏକଲବ୍ୟ ହାତ କାଟିଦେଲା, ଅଙ୍ଗୁଳି କାଟିଦେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଗୁରୁ କାଟି ନେଇଗଲେ। ସେ ଲେଖିଦେଲା ଏ ହାତରେ ସର ଧରିବନି, ଏ ହାତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି। ଯୋଉ ହାତ ଏତେ ବିକ୍ରମ ଦେଖାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ ଅଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିନା, ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ वैदेही सीता मैथिली जोजना गंधा 6टा ना जार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को जेतले विवाह करी बासर रात्रि मिलन हैला सीतांकर संदेह आसिला। याको बापा दशरथ तांकर स्त्री होती 750, ता बापा होचंती अज, तांको स्त्री होचंती 872, तांको बापा रघु तांको स्त्री होचंती 360 र तांको बापा दिलीप 992 तांकर स्त्री र ये तो मोर गोटे मते गोटे स्त्री ग्रहण करिसंती। ये तो याको बापा को नियम राजतंत्र नियम रे अनेक स्त्री ग्रहण करि पारंती। तले ई कथा भाबिले अंतर्यामी राम जानि देले। अंतर्यामी प्रभु मन कथा जाना सत्य नारायण। अंतर्यामी कथा जाना सत्य नारायण। भगवान करा गोटे नाम अंतर्यामी। आपण जेते आला आला चित्कार करू, जेते नमाज पढ़ू, प्रभु कोन काला केडे जोरे पाटी करूछंती। सारे प्रभु अंतर कथा सुन, दूरे थाउ चित्ते चिंतु थाउ जहा तापांजीरे लेखा हे उताईता, तापांजीरे लेखा हे उताईता, तापांजीरे लेखा हे उताईता। प्रभु अंतर्यामी प्रभु को ना चिंतामणि बाबा आपण जा चिंता करंती याडे कहउतबे गायक कहला विश्वर कल्याण हो बोलान देखबार हरि बोल। 4.5टा बोतल मगी थो सा मन जाई सेठी थो सर से बोतल फल पाइबो ना। पार्टी कथा के प्रभु सुनंतिनी। प्रभु को ना चिंता जे कला से चिंतामणि। चिंतामणि सुरधेनु कल्पतरु कोटि दान गुण श्रीरम हरि हरि कोटि दान गुण श्रीरम हरि हरि।